बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, कश्मीरी बहन भाइयों, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों और कुल दुनिया पे जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, इस पीरियड के दौरान आप सब लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे। जैसा कि मैं भी और आप सब भी, हम सोशल मीडिया पे और आगे पीछे न्यूज़ में, टीवी पे पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारी हमें मालूमात मिल रही थी जो कि बहुत ज़रूरी थी, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मैं अपनी तरफ से भी कर देती हूँ। मैं आज कोरोना वायरस पे बहुत ज़्यादा तो नहीं बात करूँगी कि कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या, क्योंकि हमारे माहिरीन ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सिस ने, हमारे दूसरे लोगों ने जिनके पास बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी, उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ हम सब लोगों को बताया और हमने वहाँ से सीखा भी। आज जो बात मैं करना चाह रही हूँ, सबसे पहले जो कोरोना वायरस की वजह से हमारी सोशल लाइफ में जो आई है, जिसको हमारे लोगों को सबसे पहले फेस करना पड़ा है, तो उसमें सबसे पहले ये आ जाता है कि हमारे जितने दुकानदार थे, बड़े स्टोर वाले थे, इवन यूके में, पाकिस्तान में, खास तौर पे पाकिस्तान में जो दुकानदार थे, उन्होंने जो है नंबर 1, उन्होंने जो उनके पास जो माल था उसको जहीरा कर लिया, और दूसरा जो उन्होंने आम बेचने के लिए रखा, उनकी कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि आम आवाम को, जो लोग मजदूरी करने वाले हैं, उनके लिए खरीदना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। तो ये बहुत बुरी बात है। ऐसा उन लोगों को हरगिज नहीं करना चाहिए कि हम कहने को तो मुसलमान हैं, लेकिन इसमें कहाँ की मुसलमानी जो है कहाँ की रह जाती है, जब हम सबसे पहले जो है हमारे अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम अपने हकूकुल अबाद का जो है वो खास तौर पर ख्याल रखें। हम रोजाना तौर पे जो है सोशल मीडिया पे, मैं खुद भी और बाकी सारे लोग भी जो हैं वो सोशल मीडिया में इस तरह की दुआएं डाल रहे हैं कि या अल्लाह हमें माफ कर दे। हम अल्लाह ताला से तौबा के लिए तौफीक की दुआ करते हैं। तो उसी अल्लाह ने, जिससे हम तौबा की तौफीक की दुआ करते हैं, उसी अल्लाह का हुक्म है कि अगर मेरी इबादत में कोई कुताही रह जाती है तो मैं उसको तो माफ कर दूंगा। मेरे उसी अल्लाह का फरमान है कि मेरी मखलूक में से किसी का अगर दिल दुख गया या किसी के दिल की आजारी हो गई तो वो मैं माफ नहीं कर पाऊंगा जब तक वो बंदा आपको खुद माफ ना कर दे। तो मेरे बहन भाइयों, हमें सबसे पहले इस बात को देखना है कि हम अपने बहन भाइयों की जो है वो जानबूझकर या अनजाने में जो है वो उनकी दिल आजारी ना करें, ताकि हम अपने ये हकूकुल आबाद को जो है वो पूरा कर सकें। इस बात का हमें ख्याल रखना है कि हमारा अल्लाह भी हमें उस वक्त माफ करेगा जब हमारे बहन भाई जो हैं, हम उनको तकलीफ नहीं देंगे और वो हमें माफ करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें इस बात की जो है वो तौफीक दे कि हम अपने बहन भाइयों का, अपने हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका जो है वो हम ख्याल रखें और इन चीजों के जो है अमल करने की कोशिश करें। दूसरा, इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी हिफाजती तदाबीर के लिए। तो हिफाजती तदाबीर के लिए हमारे सोशल मीडिया पे हमें बहुत ज्यादा हिफाजतों के बारे में बताया गया, बहुत सारी तदाबीर के बारे में बताया गया कि किस तरीके से हम जो है ये कोरोना वायरस की वबा को कम से कम फैलने में मदद कर सकते हैं, जिनमें हमारी हुकूमत पाकिस्तान, हमारे वजीर आजम इमरान खान ने खास तौर पे इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि किस तरह हम इन हिफाजती तदाबीर पे अमल करके इस कोरोना वायरस से जो है वो बच सकते हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कुछ उसी तरह की सिमिलर जो तदाबीर हैं वो यहाँ यूके में भी जो है बताई गई हैं, जिन पर हमें अमल करना है। जब एक चीज, एक वबा दुनिया में आ गई है और सबको मालूम है कि इस वबा की अभी कोई जो दवाई है
वो ایجاد نہیں ہوئی، جو کوئی دوائی ہے وہ سامنے نہیں آئی، صرف اور صرف ایک ہی علاج ہے اس کا، صفائی اور صفائی۔ جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں تو صفائی کے بارے میں کس کو نہیں معلوم کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ تو اگر ہم یہ بات سوچ کے کہ یہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ہم اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ خود بھی کرتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، اپنے ملنے ملانے والے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ہماری طرف سے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے کہ ہم ایک عبادت کر رہے ہیں۔ باقی آخر میں جو ہے اسی بات کو دوبارہ جو ہے کروں گی، پلیز آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے ہمساؤں کی، اپنے محلے والوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کو راشن پہنچا کر یا کسی طریقے سے بھی، میں نے کچھ ویڈیوز جو تھی وہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ لوگ جو ہے وہ کھانا تقسیم کر رہے تھے، اور راستی تدابیر کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے ریگولر ہاتھ دھونے کی بات کرتے ہیں، ریگولر فیس دھونے کی بات کرتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی وضاحت میں اور بھی کرنا چاہوں گی کہ جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں، اول تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے اپنے گھروں میں گزارنا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ہمیں باہر جانا پڑتا ہے اور ہم جب باہر سے واپس آتے ہیں تو جو جوتے ہم نے باہر استعمال کیے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہم چل کے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک کرونا وائرس کے جراثیم کو زیادہ سے زیادہ دور رکھنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے کہ وہ جو جوتے ہم باہر پہن کے گئے تھے، ان جوتوں کو ہم جو ہے وہ اپنے پورچ میں یا ایک سائڈ پہ اتار کے رکھیں، ان جوتوں کو ہم اپنے گھر کے اندر استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ جوتے جو ہے وہ کرونا وائرس کے کا جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب میں کشمیری بہن بھائیوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ کشمیری بہن بھائی جو کہ پچھلے سال سے بہت مہینوں سے اس لاک ڈاؤن میں سے گزر رہے ہیں، ان کے لاک ڈاؤن کے مقابلے میں یہ جو لاک ڈاؤن باقی دنیا کے اوپر دوسرے ممالک میں کیا گیا ہے، یہ لاک ڈاؤن تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لاک ڈاؤن تو ہماری حفاظت کے لیے کیا گیا ہے، ہماری سیفٹی کے لیے کیا گیا ہے، اس کرونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو شاید ہمیں اس چیز کا اب احساس ہو کہ ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ہیں وہ پچھلے سال سے کتنے مہینوں سے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ وہ لاک ڈاؤن جو کہ ان کے اوپر انڈین گورنمنٹ نے کیا اور ان کو اتنی زیادہ تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا، تو ہماری تکلیف اگر دیکھی جائے تو اس تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی کی نعمت سے نوازے۔ آمین۔